अस्सलाम वालेकुम, मैं दरंगिला और आप देख रहे हैं जब से दरंगिला। अज की जी बैठक है वो तेरे सामने हाजिर है। चौधरी शराज साहब हमारे साथ बैठे हैं। आपसे मैं एंड पे बात लूँगा जी मगर उससे पहले हम भाईजान से बात करेंगे हैं जी मुजाहिद साहब से। जी सर। मुजाहिद, आप किस तरह मोहब्बत को याद करते हो? क्या आपका रिलेशन है इसके साथ? कोई तोहफा ऐसा किसकी तरफ से मिला आपको? सर मेरा जो तोहफा है वो सिर्फ एक माँ के लिए। तो उन्होंने नहीं वो देखे, जब माँ की बात आती ना तो ये को हर बंदा फीलिंग में चला जाता है। तो सर बात यह है कि 2 साल पहले मेरी माँ की डेथ हुई है। अल्लाह बख्शी उनको। जब भी मुझे अब्बू जान से मार पड़ती थी अच्छा, तो अम्मी जान पहले आ जाती थी, बचा लेंदी है। बचा लेती थी। वो कहती थी कोई बात नहीं, बच्चा है। हालांकि वो बच्चा नहीं था, बड़ा था, दाढ़ी मूछें थी, हरकतों से बाज नहीं आती थी। अच्छा तो वो आगे कहती कोई बात नहीं, बच्चा है, समझ जाएगा, बड़ा तो होने दे। कहता इससे आगे क्या बड़ा होना है। अच्छा। तो 1 साल पहले की बात है, अबू से मार भी पड़ी और डांट भी पड़ी। अच्छा। तब मैं वो याद कर रहा था, कोई तो कहेगा ना कि जान दियो बच्चे जान दे बच्चा है। तब हाय, मुझे हाय, बहुत ज्यादा यानी कि ना लगा था कि वाह वाह। मुझे मैं पहले आपकी मैं फीलिंग था से कि वाहिर हूँ। मैं बिल्कुल फिट हूँ, कुछ नहीं। तब मुझे पता कि मैं एक अकेलापन अपने आप को महसूस किया। लेकिन तब मैंने अब्बू जान को यही कहा, ठीक है अब्बू जी कोई। वाह वाह, दोनों बातें आपकी बड़ी प्यारी हैं कि माँ की शफकत होंदी है और प्यो का ਇਹੋ ਜਿਹਾ हौसला ਹੁੰਦਾ है कि बंदा ਜਿਹੜਾ ना जी ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ऐसे ही ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਯਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। कोई नहीं सर। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਾ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि माँ बाप जितने ने उतने कोई भी नहीं है। खैर, जब डांट पड़ जाती थी अम्मी बाद में कहती थी अब गलती ना करना, अब तो बचा लिया, एक दिन मैं नहीं होंगी बचाने के लिए, फिर क्या करेगा। हाय हाय। तब ये अल्फाज मुझे उसी टाइम याद आ रहा था जब अब्बू की डांट पड़ रही थी। चलो कोई बात नहीं। प्यो भी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਓ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਹਫੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਮੌਜੂ ਰੱਖਿਆ ਤੋਹਫੇ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਉਹ ਘੜੀ ਤੋਹਫਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵਿਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੜਬੜ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मैं जब मुजाहिद ने जो बात की है कि माँ के हवाले से, मैं बाकी नाजरीन को भी जो है वो ये एक पैगाम भी देना चाहूँगा कि जिनकी वालिदैन हयात हैं उन लोगों को माँ बाप की अहमियत का एहसास होना चाहिए। जब वो बाद में जब नहीं रहते, आज जैसे मुजाहिद को उनकी महसूस हो रही है, कमी महसूस हो रही है, तो ये चीज़ कमी महसूस होगी। लेकिन जिनके हयात हैं वो अपनी पूरी एफर्ट लगा के अपने माँ बाप को जितनी कुशन्स प्रोवाइड कर सकते हैं, जितनी खिदमत कर सकते हैं, उनके लिए जितना कुछ भी करेंगे वो कम है। बेशक। इसीलिए तो कहा गया जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है तूर पे जाते थे तो जब उनकी वालदा जो है वफात पा गई, तब अल्लाह ताला ने मूसा से कहा मूसा आप ध्यान से आना, तुम्हारे पीछे दुआ करने वाला आप कोई नहीं, अब नहीं है। तो माँ की कितनी अहमियत है उसका एहसास हमें बाद में होता है, लेकिन जो मौजूद हैं जिनके वालिदैन वो अभी से उनकी अहमियत का एहसास कर लें। और फिर आगे तोहफे की बात चलते हैं तो मैं भी तोहफ़ा जो है ना बहुत सारे तोहफे मिले और ऐसे ऐसे तोहफे भी मिले कि जिनकी ख्वाहिश की और वो तोहफे जो है वो खुद से मिल गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसमें मेरी माँ का जो है ना, माँ और बाप दोनों का जी, मैंने जो सोचता था ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ, तो मेरी माँ कुछ ना कुछ जैसे जैसे करके अब्बू को मना के या अम्मी खुद से किसी ना किसी तरह से वो एफर्ट ज़रूर होती थी कि मुझे वो चीज़ मिल जाए। वाह वाह वाह।
تو وہ اس کے بعد اس چیز کو جب ہم یہ چھوٹے ہوتے ہوئے جو احساس تھا، جب ہم بڑے ہوئے تو وہ فیل جو ہے نا، وہ فیل یہ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ وہ جو محبت ہے، وہ جو احساس ماں باپ کا ہے، ہم کیا اس پیار کا ان کو صلہ دے رہے ہیں؟ واہ، وہ صلہ جو ہے نا، وہ ان کو آج کے دور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے غم کو جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں دینا. ہاں جی. ماں باپ ہمیں ٹھنڈی چھاؤں دے رہے ہوتے ہیں جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں. ہاں. جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ ہمارے بچے ہو جاتے ہیں. بالکل جی، آپ کی بات بڑی ہو. ماں باپ کے پاس بیٹھ کے وہ یادیں جب دہرائے نا بچے، تو ماں باپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میری اولاد، میرے دھیاں پتراں نو میریاں وہ محبتاں، میریاں وہ یاداں، قربانیاں یاد نے. تے اے ماں باپ نو ٹائم دینا چاہیے. نہیں میرے پاس ٹائم نہیں، میں پلیز میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، انہاں گلاں دی کوئی اہمیت نہیں. بالکل. کیونکہ اور دوسرا سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسک آج کل کا دور جو ہے نا، وہ افراتفری کا دور ہے. بیش آپ کے پاس کام نہیں بھی ہے نا، تو میرے کو ٹائم ہی نہیں، پھر بھی پریشان نہیں، میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے. ہاں لے. لیکن اس آج کل کے دور میں اتنی ٹینشنز ہیں، اتنی ٹینشنیں ہیں، آپ کو اپنی ہے، ان کو اپنی ہے، ان کو اپنی ہے. بیش. ہمارے ماں باپ کو بھی اتنی ٹینشنیں ہیں. ہم جب تک فیملی میں کیا ہوتا تھا کہ مل کے یہ جو بیٹھک ہے نا، ہاں جی، ایسی بیٹھک ہر گھر میں موجود ہوتی تھی پہلے، اور ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے. بیش. پہلے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. کھانا کے دوران جو ہے نا آپس میں ڈسکشن ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھا جاتا تھا. آج وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں. ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. ہمیں اپنا کوالٹی ٹائم دینا ہے، چاہے تھوڑا دیں لیکن کوالٹی دیں. بھائی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، آپ یقین کریں، ہمارے گھر میں آج بھی وہی ماحول ہے جو میرے ماں باپ نے دیا. اکٹھے بیٹھنا، ٹھیک ہے، بہن بھرا اکٹھے ہو کے بیٹھنا، کھانا کھانا، ٹھیک ہے، ایک دوسرے والے جانا، ایک دوسرے کی خیر خبر رکھنا، روزانہ ایک دوسرے کو فون کر کے پوچھنا کہ جی کی حال ہے، کس طرح ہے. اور یہ ضروری ہے. میں ایک پچھلے پروگرام میں بھی کیا تھی کہ ماں باپ کی تربیت اولاد دے نال رہندی ہے. اگر ماں باپ نے چنگی تربیت کیتی اولاد دی تے اولاد اس چیز نو اگے وداندی ہے، گھٹاندی نہیں. اور پھر اگے ودان تو تدی ودے گی اگر اسی ہوں نا، ساڑے بچے نے، اسی اپنے بچوں نو وکھاواں گے، انہاں دی تربیت کران گے، سانو اتھوں ملے گی، اگے جائے گی، پھر اگے ٹرانسفر ہوئے گی. بے شک. لہٰذا کنٹینیوس پروسیس ہے گا. بالکل. یہ نہیں ہے کہ کہیں ایک بھی جگہ پہ آپ کا سٹاپ ہو جائے. اگر سٹاپ ہو گیا تو معاشرہ جو ہے نا بگاڑ کی طرف چل جاتا ہے. بالکل جی. لو جی، آج دی بیٹھک اسی ایتھے کلوز کریں گے. چونکہ گل ہے کہ شراز صاحب نے ایک شرارت بھی آئی ہوئی ہے. میں نہیں چاہتا کوئی شرارت ڈسکس ہوئے. ٹھیک ہے جی. نہیں وہ تانوں کڑی میں تسی بار نویں پا کے آئے ہو، یہ کڑی جڑی ہے وہ کیڑی ہے؟ وہ لی تے نہیں؟ نہیں، یہ کڑی میری شادی دی ہے اور میں نے بڑا سنبھال کے رکھے ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی تحفہ ہے، یہ بھی تحفہ ہے. ٹھیک ہے، بات وہی آ گئی، تحفہ ہے. اور میری ساسو ماں نے دیتی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور میں نے بڑا سنبھال کے رکھنا. تسی دبئی تے نہیں بیچی نا؟ اب دیکھو گل اور پاسے نہ لے جاؤ. اسی انشاءاللہ ایک کسی اور پروگرام میں اس گل موضوع تے گل کریں گے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا تے اپنی دعاواں سانو یاد رکھنا تے اج دی اس بیٹھک نو قبول کرو. تحفہ، پیار، محبت، یاداں نو سنبھال کے رکھو، چونکہ یہ وقت دوبارہ نہیں آندا. ہسدا وسدا تے سلامت رہو میرا سونا پاکستان. پاکستان زندہ باد.